मो रवींद्र कुमार साहू पूर्वतन सरपंच कंस पंचायत सारवाई ग्राम। आज आम जहाँ सोशल मीडिया मोबाइल देखिलु जे दीर्घ 35 वर्ष है अशांति अराजकता धमक चमक दे लोकों को जो डराउथिले धमकईकी रखिथिले लोक स्वाधीन भाव में बसवास करि पारुनथिले पदा को बाहर डरुथिले। 2024 निर्वाचन फल बाहरिला परे लोकंक द्वारा परिवर्तन होइथिबा विधायक एवेकार मंत्री आसीबा परे ए अंचल तथा सुकिंदा सारा शांतिर वातावरण खेली जाइथिला। किंतु दुखर विषय पूर्वतन मंत्री एवं तांकर पोषा जाइथिबा गुंडा ए खणी अंचल रे बारंबार बारंबार लोकों को धमकेबा गुंडागर्दी करबा पाई लागी पड़िछंती। मु देखिबा भितरे कालिया पानी रु कोई पसी पड़ रास्ता से मानक इंगित लोडिंग ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी को सब जाम रखी आम्बुलांस भी छाड़ नथिले। जेबेठू नुआ सरकार आसिला जेबेठू नुआ आईआईसी शिवचरण बेहरा आसिले रास्ता खोला शांति श्रृंखलार प्रतिष्ठा होइछि। औषध बदल रे ताटिया कामिला भली एठी शांति श्रृंखला को विशृंखला करी गुंडाराज चलेवा पाई आईआईसी प्रसार न देवारु आईआईसी को बदनाम करा जाउछि। समस्त जानिचंती आपण 35 वर्ष होला मिछ कहि आसुचंती। कम से कम एबे तो ही सत कहतु आप राशन कार्ड काटिदेवे भत्ता काटिदेवे गाँव रु पानी बंद करदे। ये धमक जो थिला से आज माइंस जून लोक मानकर शुणा आज कमी जाए। लोक क्या केते भल पाउचंती जीरो ग्राउंड रु आमे बुलुचु आमे जानिछु। लोक क्या प्रशंसा करुचंती आमे जानिछु। किंतु मो से मंत्री महोदय को निवेदन प्रार्थना करी ए खणी अंचल रे आपण संगठन करंतु दुख नाही आपण लोकों पई काम करंतु दुख नाही किंतु विशृंखला करंतु नाही। एठी जो साधारण जनसाधारण लोक वर्तमान बाहरिबा को डरुचंती प्रशासन तार आईन कानून अनुसार तार सेवा जोगाउछि। आगुरु थाना रे गले साधारण लोकटे पशि पारु नथिला एबे किंतु आमे जाइथिलु मु 2-4 दिन भीतर जाइथिलि थाना को गोटे सुंदर वातावरण सम्मान एवं को उद्देश्य आसीच को कारण आसीच कौन करा जाई परिबो गोटे सजेशन मिलला। सेतिबे मु थाना आईआईसी को एवं तांकर जेतिक स्टाफ अछंती समस्त को धन्यवाद दूची। किंतु मु आउ थरे मोर पूर्वतन मंत्री महोदय को अनुरोध करी शांति रे वातावरण रखंतु शांति रे जनजीवन को। मनोज कुमार महंत घर भेंटर थाना कालियापाणी मई खणी अंचल बासिंदा। देखंतु 2 दिन हम सोशल मीडिया रे देखा पाइली स्थानीय प्रशासन को ना रे जो निंदा जनक अपप्रचार होउछि ताहा संपूर्ण भूल एवं मिथ्या। आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त बोली जो कहउचंती किछि मतव्यक्त रखुचंती किछि व्यक्ति ताहा संपूर्ण भूल बोली मु मानुछि। काहेकि ना आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त विगत दिन मानकर थिला ए खणी अंचल रे जहाँ पूर्व सरकार रे जहाँ आज से नहीं आज बरं खणी अंचल रे आईन श्रृंखला परिस्थिति सुधुरी तेणु ताकू विरोधी माने हजम करि पारुना सहजरे। तेणु प्रशासन को नारे बा स्थानीय आईआईसी को नारे गोटे अपप्रचार करुछंती। बरं ए अंचल आईन श्रृंखला परिस्थिति सुधुरी
ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆଜି ସୁଧୁରିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର। ବାଦ ବାକି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ସେ ପିଲାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିଛି ବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିଛି ସେ ପିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପୋଲିସ ଆଣିଥିଲେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ, ଜେରା କରିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ ପାଇଁ ନେଇଥିଲା। ତାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ମାନେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ ଦେଇକି ତାକୁ ବାଡେଇଲେ, ମାରିଲେ, ପିଟିଲେ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ ଯେ ମାନେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତାକୁ ତାର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଆସୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ତାକୁ କୋଉଠି ବାଡେଇଲେ ଆଇଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ହଜମ ହଉନି ସେମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ଇଏରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ପାତ୍ର, ରାଣଶାଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଗୁଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଡିସନାଲ ଏସପି ସାରଙ୍କ ସହିତ ଧମକ ଦେବା, ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ମାନେ ଧରି ସୁକିନ୍ଦା ମେଡିକାଲରେ ପୋଲିସ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇବା ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବି ଧମକାଇକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପିଲାକୁ କହୁଥିବାରୁ ପିଲାକୁ ବି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କି କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏସପି ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଏସପି ଅଫିସରେ ଧମକ ଚମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡାର ସିଏ ପ୍ରୁଫଟା ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୁଲୁଛି, ତାର ଗୁଣ୍ଡାମିଟା କିଏ କରୁଛି? ଗୁଣ୍ଡାମିଟା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡା, ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡା, ସିଏ ତ ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡା। ଆଇଆଇସି ଶିବଚରଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଚରିତ୍ର ଓ ସଂହାର କରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରତା ପରିଚୟ ଦେଖାଉଛି। ତାଙ୍କ ସରକାର ଥିବା ମସିହାରେ 2019 ମସିହାରେ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାର ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ସିଏ ଓ ତାଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ କିଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ସୁକିନ୍ଦା ନୁହଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ପାଣି ତଥା ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଜୁନ 2025 କାଳିଆ ପାଣି ପୋଡାହାଟିର ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ ଘରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରେ ସେ ସୁକିନ୍ଦାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା, ମଦ, ମାଂସ ଦେଇ ମୋହର ବଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର ଚଲାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା